Good morning guys. साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गुड निउज। फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे गोनांथार फोसावदों जे 2025 आव जेब्ला सरकार दागोन बिपिएफ दोलोआ अब्ला मोनसे समस्थियाव 2000 जन बोसोराव 2000 जन 5000 करि बिथांमोना आईबीएस होनाय जागोन। गासै 40टा समस्थियाव बेसेबां थाङो आरो गासै 5 बोसोराव बेसेबां थाङो बेखौबो हिसाब होखाजोब्बाय। बेनि प्रुफखौ आङो जोबनाय फारसे होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां जे बिमा माहारिया जे इउजि ब्रह्म बुंनाय खोथा इउपिपिएल नि अनगायै गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा अरुणोदय मोननाय नङा होननाय खोथा, बिनि सायाव बिमा माहारिया जे दुखु मोनदों बेखौ आङो सावरायग्रोनो सानदों। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय जे मालती रानी बिथां मेडाम बिथांजोआ जे इउजि ब्रह्म बुंनायनि सायाव मोनसे मन्त्रि इउजि ब्रह्म बुंनायनि सायाव मोनसे खोथा बुंदों, निन्दा होदों जे सासे मिनिस्टार जानानै शपथ ग्रहण खालामनायाव कनस्टिटिउशनजों सोलिगोन। बे जेखि दोलोनिफ्राय मिनिस्टार जाया माने कनस्टिटिउशना बे इउपिपिएल, बे बिपिएफ, बै बिजेपि, बै कंग्रेस, बै सिपिआइएम बेखौ नाया। बे समायखेरा आरो समायखेरा गावनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ आङो संबिधाननि सिङाव थानानै मोजां खामानि मावगोन होननानैसो समायखेरा लायो रायजो राजाफोरनि थाखाय इसोरनाव। दा बेवहाय नोङो माखासे पलिटिकेलि माखासे खोथा थाबाहैबाय, बे नोंसिनि खोथा। बेवहाय माखासे डिप्लोमेटिक पलिसिफोर थाबाय, पिएमबि बर्ड, पलिसि मेकिं बर्डनि गेजेरजों माखासे खामानि मावबाय, बे गावबागाव दोलोनि खोथा। नाथाय नोंथाङा जे अपेनलि मिटिङाव, बिराद गिदिर मिटिङाव लेक्साराव बुंना होबाय इउपिपिएल दोलोनि अनगायै गुबुनफोरनो अरुणोदय होनाय जानाय नङा, जा बिपिएफआनो जा, कंग्रेसआनो जा, सिपिआइएमआनो जा। अब्ला जायफोर बड'लेण्डनि थाखाय जायफोर बिमा बा जायफोरनि न'खरफ्रा बा बिमा माहारिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव मोनसे लकेलाइज हिसाबै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै हाबनानै दं, नाथाय बिथांमोनाबो बै समाव दुखु खस्थ' लाबोनांदोंमोन। दा बिथांमोननो नोंथाङा रोखायै होआ होनथारबायफा, बेथ' नोंना हामजायासै। सासे मिनिस्टारनि रावाथ' बिदि जानो मोना। मा सानो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद मोजां गोजोनथाव खौरां श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा फोसावदों। बिथांना थख' रग'-रग'खा, बांद्राय बुरजाबो होनायनि खोथा नङा, जास्ट मोनगोन 5000 करि थाखा। बेखौ नोंथांमोना ए टु जेड नायलांबानो जाबाय। नेतार লগত মই আলোচনা কৰিছো যে যেতিয়ালৈকে 2025 চৰকাৰ আহিব, এই সময়তো এই আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বা ভাৰত চৰকাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ পৰা ডকুমেণ্ট বা নথি পত্ৰ বা যিখিনি কাগজ বিচাৰিছে, আমি এনেকুৱা কাগজ নিবিচাৰিম। জাষ্ট 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব লাগে, তেতিয়াই চিধা আপুনি বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিব বিটিচি। তাৰমানে আমি গৰীবসকলক, যেনিবা কিছুমানে লেবাৰ কৰি খায়, বড়োসকলেও বহুত মানুহে লেবাৰ কৰি খোৱা মানুহ আছে। গैया লেবাर मावग्रा बर'फ्राबो ना माहाजोनजों, बर'फ्रा माहाजोनजों नङा, लेबार मावग्राथ' गैया बर'फोरनाव, गैयादां माहाजोनजोंना बर'फ्रा। बिराद मानसि दैलि हाजिरा मावनानै जाग्रा दं बर'फोरनावबो। बर'সকলেও লেবাৰ কাম কৰে না নকৰে দেখে না আপোনালোকে? কৰেতো না, বড়ো মানুহ বহুত লেবাৰ কাম কৰে। মুছলিম সমাজতো আছে, ৰাজবংশী সমাজতো আছে, আদিবাসীসকলেতো মেলা লেবাৰ কৰি পেলাই খায় না নাখায়? সব মাহাজন নাকি আদিবাসী? সব মাহাজন না? লেবাৰ কৰি খায় না নাখায়? কোনোবা আদিবাসী সমাজতো লেবাৰ কৰি পেলাই খোৱা মানুহ আছে, ৰাভা সমাজতো নিশ্চয় আছে, ৰাজবংশী সমাজতো নিশ্চয় আছে, বা বেংগলী সমাজতো আছে। সকলো সমাজত, সকলো জাতিৰ সমাজত গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ মেলা আছে। তো এই সকলক আমি একটা বছৰত আমি একটা সমষ্টিত 2000 জন
যিসকলে লেবাৰ কৰি পেলাই খায় সিহঁতক আমি 5,000 কৰি প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা যাহা কৈ লাভ নাই, যিমান দিব পাৰে মই সেইটোৱে কম। 5,000 কৰি একটা সমষ্টিত 2,000 জন মানুহে, গৰীব মানুহে এক বছৰত, আৰু নেক্সট বছৰত আৰু 2,000, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, একটা সমষ্টিত 2,000 মানুহক, মানে একটা সমষ্টিত 2,000তকৈ বেছি থাকিব। যেনিবা এই বছৰত আমি 2,000 জন মানুহক দিলে, নেক্সট বছৰত আমি 2,000 জন মানুহক দিলে, আৰু নেক্সট বছৰত 2,000, এনেকুৱা দি পেলাই ফাৰ্ষ্টটা বছৰত ফাৰ্ষ্টবাৰ 2,000 হ'লে 10,000, 5 বছৰত একটা সমষ্টিত, যেনিবা জংগুৱাৰ সমষ্টিত 10,000 মানুহে 5,000 কৰি পাব। একটা বছৰত 40টা সমষ্টিত, তেতিয়াহ'লে আমাৰতো 40 কোটি বেনিফিচাৰী, পইচাটো 40 কোটি যাব। 80,000 জন এক বছৰত এণ্টায়াৰ BTCত 80,000 জন লেবাৰত কাম কৰা মানুহসকলক আমি পইচা দিম বছৰত, আৰু নেক্সট বছৰত 80,000। আৰু আমি পইচাটো বঢ়াবও পাৰে, বাজেট যিমান আহে মুঠতে মিনিমাম ইয়াত একো ডকুমেণ্ট নালাগে। মই কৈছোঁ জাষ্ট ভোটাৰ 2005 চনৰ ভোটাৰৰ নাম থাকিলেই হ'ল, আমাক সেইটো পেন কাৰ্ড কিবা কিবি এইবিলাক আমাক নালাগে। আপোনাৰ যদি একাউণ্ট আছে একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমাব। একাউণ্ট নাম্বাৰ চবৰে থাকে আজিকালি, IBS লোৱা মানুহসকলৰ লগত। সেই বেনিফিচাৰীবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে 5,000 পাই থাকিব। মুছলিমো পাব, বড়োও পাব, ৰাজবংশীও পাব, আদিবাসীও পাব, গাৰো, ৰাভা, যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে চবেই পাব। আমি সংখ্যাটো বঢ়াব পাৰে, 2,000 লৈ পেলাই 2,500 কৰিব পাৰি আমি এক বছৰত। नुनो मोनबाय, गोजोनथाव खौरां। जोबनायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हरदो। भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।